Hello, assalamualaikum semua. Hari ini kita ada laptop HP. Okay, problem laptop ni ialah dia punya performance slow. Okay, dan ownernya pun minta buat data backup, so kita buat data backup dulu. Okay, dan kita buka dia punya cover belakang untuk akses dia punya hard disk. Okay, macam yang kamu tengok ini hard disk dia, dan kita upgrade ke SSD 256GB. Alright. Okey, sudah pasang. Then kita screw kabel belakang dan kita boleh buat format Windows installation. Dan selepas selesai format, macam biasa kita kena buat driver installation. Alright, and then buat Windows update supaya dia punya operating system up to date, dan kita boleh test run sebelum bagi dengan customer. Kami menyediakan servis membaki komputer. Kedai kami beralamat di nombor 99 ground floor Kompleks Karamunsing, sebaris dengan KFC. Jemput datang semua. Assalamualaikum dan thank you.